Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.
Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Apalah. Agak. Apalah. Agak. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Have just gone off here in Tel Aviv. It's the middle of the night. This has been going on throughout the night across Israel, and this has been happening since Friday when Israel struck Iran. You can hear now the sirens are going off again. This is another round. And so what happens is the sirens go off, and then you see in the sky these missiles that are sent, and then Israel's defense system, for the most part, intercepts them. You hear this very loud bang as they're being intercepted. And you can see sometimes in the sky they're being intercepted, this huge light. Now, not all the time. They're not always intercepted. They have landed and they have killed several people in Israel so far. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. مریضا انشاءالله با این حمد شفا پیدا بکنن به حق این روز عزیز. به نظرم آمادگی مردم ایران همین الان داره نشون داده میشه. اینکه تو تا شب قبل تا صبح صدای تیربار میشنیدی، صدای پهپاد میشنیدی و الان این جمعیت تو خیابونه، یعنی مردم آماده یه جنگ تمام عیار هستن. کما اینکه همین الان جنگ تمام عیاره، یعنی اومدن با پهپاد تجاوز کردن، حریم هواپیما رو نقض کردن، موشک زدن، هر کاری می‌خواستن کردن. پس جنگ تمام عیاره.
اینم مال امروز و دیروز نیست، خیلی وقته که داریم میجنگیم، الان دیگه رسمیت پیدا کرده. الان به نظرم باید ادامه دارتر باشه و تا جایی که دیگه جرئت نکنن تکرارش کنن باید ما دیگه نباید کوتاه بیام. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהם יוכלו לבנות יכולות ייצור ל-20,000 טילים, ולכן יצאנו לפעולה להשמיד את יכולות הייצור שלהם, וזה מה שצה"ל עושה עכשיו. אני רוצה שתבינו דבר נוסף. אנחנו סללנו נתיב לטהרן. בזמן הקרוב ביותר אתם תראו את מטוסי ישראל, את חיל האוויר של ישראל, הטייסים שלנו, מעל שמי טהרן. אנחנו נפגע בכל אתר, בכל מטרה של משטר האייתולות, ומה שהם הרגישו עד עכשיו הוא כאין וכאפס למה שהם ירגישו תחת נחת זרוענו בימים הקרובים.
אנחנו פועלים בעוצמה כדי להסיר איום כפול על מדינת ישראל. אני מדבר עם מנהיגים כל יום, והם מביעים, הייתי אומר, התפעלות אדירה, גם מכושר ההחלטה והנחישות של מדינת ישראל, וגם מההישגים הכבירים של הלוחמים שלנו. ויש סיבה באמת להיות גאים בהם, ואתם צריכים להיות גאים גם בעצמכם. אנחנו במערכה גורלית על קיומנו, אנחנו ניאבק עד שנשיג את הניצחון. Questi giorni giungono notizie che destano molta preoccupazione. Si è gravemente deteriorata la situazione in Iran e Israele in un momento così delicato. Desidero rinnovare con forza un appello alla responsabilità e alla ragione. L'impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare va perseguito attraverso un incontro rispettoso e un dialogo sincero per edificare una pace duratura fondata sulla giustizia, sulla fraternità e sul bene comune. Nessuno dovrebbe mai minacciare l'esistenza dell'altro. È dovere di tutti i paesi sostenere la causa della pace, avviando cammini di riconciliazione e favorendo soluzioni che garantiscano sicurezza e dignità per tutti. رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. Saya Mahasiswa Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. First, happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader, decisive, courageous, clear vision, clear action. You have done great things for Israel. You've been an extraordinary friend to the Jewish state and to me personally. We've known each other for many years, and we appreciate what you're doing now, helping protect Israeli lives against the criminal regime in Iran. Today, Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missile, to be able to threaten anyone and everywhere in the world. By defending ourselves, we're also defending others. We're defending our Arab neighbors, our Arab friends in peace. We're defending Europe. We're helping defend also the United States, which helps us all the time in our defense. This is an important mission. Look, it's very simple, not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. Other than that, I want them to be successful. I want them to be tremendous. We'll help them be successful. Look. First, happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader, decisive, courageous, clear vision, clear action.
Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. תחת נחת זרוענו בימים הקרובים. Untuk mengupas serangan Israel terhadap Iran, kita bahas bersama Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Pak Reza, selamat petang. Selamat petang, salam dari Bandung. Oke Pak Reza, Amerika sudah bilang dia tidak terlibat, tapi tahu sudah diakui oleh Presiden Trump. Kemudian juga dampaknya adalah perundingan nuklir dengan Amerika Serikat batal, sudah dipastikan batal. Bagaimana kita bisa membaca benang merah di antara semua ini, Pak Reza? Saya pikir Iran sudah cukup bukti bahwa terselenggaranya perjanjian nuklir ataupun tidak terselenggaranya perjanjian nuklir, Amerika Serikat tidak karena dalam bayangan para pimpinan Iran itu mereka suatu stigma bahwa Amerika Serikat itu dikenal sebagai syaitanul akbar atau setan besar yang kalau berbicara itu bohong, kalau membuat komitmen itu akan ingkar, dan kalau terlibat dalam perjanjian-perjanjian itu mereka akan menggunting dalam lipatan. Untuk itu Iran sudah melihat bahwa keberhasilan Israel menyerang Iran itu tidak terlepas dari pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di sana. Misalnya di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, dan Uni Arab Emirat. Itu analisis dari pihak Iran. Pada saat yang sama, dari pihak Israel juga sangat percaya diri, di mana mereka punya kemampuan yang sangat sistemik, namanya itu kombinasi dari command, control, computing, surveillance, reconnaissance, dan counterintelligence. Dan sistem intelijen Israel memang sangat luar biasa, dan mereka bisa mendeteksi dengan sangat spesifik di mana beradanya pakar-pakar nuklir Iran, dan juga di mana beradanya jenderal-jenderal Iran tersebut. Jadi ini sangat menarik, tapi saat yang sama kita juga lihat bahwa yang Iran kirimkan itu baru berjumlah 100 misil. Misalnya kalau kita perhatikan statement dari pejabat-pejabat Amerika Serikat di Kongres, mereka mengatakan Iran itu sebenarnya masih memiliki 3.000 ballistic missile. Ini adalah statement dari General Kenneth McKenzie yang berbicara di depan komite Senat itu sekitar tahun 2002 silam, dan dia mempercayai bahwa sanksi yang diberikan oleh Barat terhadap Iran itu tidak mempan, dan Iran terus mampu membuat perangkat-perangkat perang, terutama sekali drone dan misil dengan harga yang lebih murah. Jadi ini adalah suatu hal yang menarik, di mana Iran sangat mengandalkan pada drone dan misil, kemudian juga mengandalkan sistem perlindungan keamanan lewat satelit. Konon Iran sudah punya satelit, dan pada saat yang sama Israel sangat mengandalkan pesawat-pesawat siluman mereka. Dan ini yang menarik bahwa ini adalah revolusi dalam perang modern. Oke, Pak Reza, tapi bagaimana kita juga melihat peran negara-negara besar di belakang konflik ini? Ada siapa saja yang terlibat sebenarnya? Kalau kita mengikuti ya, bahwa yang terlibat itu pasti adalah Amerika Serikat. Dan di belakang, pertama adalah Amerika Serikat, kemudian Jerman ada di situ, Perancis ada di situ, Inggris ada di situ. Tapi di kalangan tiga negara Uni Eropa ini, itu Jerman tampaknya melunak, karena Jerman mulai mengkritisi perilaku Zionisme yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi di Timur Tengah juga terdapat negara-negara yang bermuka dua. Misalnya diam-diam mereka mengizinkan pesawat-pesawat Israel melintasi wilayah mereka, dan mereka juga mengganggu secara sinyal drone-drone Iran dan pesawat-pesawat Iran yang dikirim dari Teheran dan sekitarnya. Negara-negara yang mendua itu saya perhatikan adalah Mesir, Uni Arab Emirat, Saudi Arabia, Qatar, dan juga Turki. Kemudian Syria juga begitu. Jadi intinya adalah saat ini yang terjadi adalah masing-masing pihak mencoba meyakinkan bahwa mitra-mitranya itu akan melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dalam hal terjadinya krisis yang berkesinambungan. Misalnya intelijen Arab Saudi berhasil meyakinkan Mesir untuk tidak terlibat karena ada ancaman dari Israel di mana Israel berkemampuan meledakkan termonuklir secara terbatas di sekitar bendungan Aswan, dan Mesir sangat tahu resikonya akan terjadi banjir besar dan juga kematian lebih dari 1 juta jiwa. Pak Reza, Jadi
Ultimatum ini kan juga tapi disampaikan Iran ke beberapa negara. Misalnya tadi ada Inggris, kemudian Perancis dan juga Amerika Serikat. Nah, melihat eskalasinya, apa dampaknya yang akan terasa di Timur Tengah dulu, kemudian juga apa dampak yang akan dirasakan oleh global? Pertama di dampak di Timur Tengah adalah adanya suatu potensi ya, di mana Iran kalau tidak mendapat jawaban yang jelas dari negara-negara Teluk, maka Iran berpotensi menghajar atau menyerang pangkalan-pangkalan militer yang ada di sana, terutama pangkalan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan untuk itu mereka sudah siap dengan peluru kendali yang khusus, misalnya untuk menyerang pangkalan Al-Udeid Air Base itu yang hanya berjarak 275 km dari Iran, maka tampaknya sudah disiapkan peluru kendali Khalil Fars dan Zohair. Dan untuk Bahrain yang berjarak 1.200 km dari Iran, di mana di situ ada pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, itu sudah disiapkan Shahab 3 dan Resvan. Kemudian juga untuk Kuwait, yang di mana ada pangkalan militer Amerika Serikat di sana, dan jarak dari Kuwait adalah 1.400 km dari Teheran, itu sudah disiapkan Resvan dan Gadar seri H. Untuk Uni Arab Emirat, yang jaraknya adalah 1.700 km dari Iran, sudah disiapkan Gadar seri H dan Gadar seri F. Oke, kalau untuk global bagaimana Pak Reza? Untuk global kita sudah melihat bahwa akan harga-harga minyak sudah harga naik lebih dari 30%. Kemudian juga Iran punya potensi mempengaruhi kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz dan di perairan manapun di sekitar Iran. Kemudian juga Iran berpotensi menekan negara-negara tertentu seperti Yaman untuk meningkatkan serangan mereka terhadap lalu lintas dari negara-negara yang pro pada Israel. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat mungkin sudah dilakukan oleh kedua negara tersebut. Dalam berupaya meredam konflik ini, apakah juga ada peran-peran yang bisa dimaksimalkan dari Amerika, Rusia maupun Tiongkok juga dalam hal ini, Pak Reza? Saya pikir Tiongkok sangat berkepentingan ya, karena Tiongkok sangat ingin agar di kawasan Timur Tengah tersebut terjadi program-program infrastruktur, kalau bisa melebihi program yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Arab Saudi yang senilai 600 miliar dolar. Dan untuk itu China sangat mengharapkan terjadinya perdamaian di kawasan itu. Sedangkan Rusia baru membuat suatu kebijakan yang lebih jelas saat nanti adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin sekitar tanggal 18 sampai 20 Juni bulan ini. Kalau selama ini Indonesia dan Rusia masih menjawab secara normatif, saya sangat berharap nanti akan ada koalisi moral antara Rusia dan Indonesia plus yang didukung oleh negara-negara OKI, negara-negara GNB dan juga negara-negara Arab League ya. Dan saya sangat berharap, dan untuk itu suasana masih cair. Kalau kita berbicara persiapan untuk perang, kedua pihak sudah siap untuk perang. Misalnya Iran saat ini sudah melakukan uji coba atas berbagai peluru kendali, apakah itu yang solid propellant SRBM ataupun liquid propellant SRBM ataupun liquid propellant MRBM maupun solid propellant MRBM, di mana mereka baru saja melantik seorang jenderal baru namanya Brigadir Jenderal Syed Majid Mousavi yang secara khusus menangani Islamic Revolution Guard di bidang teknologi ruang angkasa. Jadi Iran menghadapi masalah di mana banyak jenderal-jenderalnya yang berpotensi memimpin Iran masa depan itu sudah wafat, di mana dalam 36 jam terakhir mereka sudah kehilangan. Dengan kondisi seperti itu, apakah masih terbuka jalan damai, ruang diplomasi dengan mengingat banyak tokoh-tokoh Iran yang tewas dalam itu, eskalasinya juga masih memanas. Adakah ruang diplomasi? Ruang diplomasi itu senantiasa ada ya. Cuman masalahnya siapa yang akan berbicara, siapa yang akan didengar oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan juga siapa yang akan juga didengar oleh pemimpin revolusi Iran, yakni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Saya pikir tidak banyak pemimpin-pemimpin dunia yang didengar itu. Tapi saya masih berharap hasil dari KTT istimewa
Oki dan Liga Arab 2 tahun silam di Arab Saudi. Itu secara khusus mengamanahkan Indonesia untuk mengupayakan segala daya dan upaya untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Sekarang situasi adalah lebih dahsyat dari yang diamanahkan oleh Oki dan Liga Arab tersebut. Tapi bagaimanapun Indonesia hendaknya bekerja keras. Di bersama Indonesia itu ada ASEAN, ada Oki, ada GNB, ada kerjasama Selatan-Selatan, dan juga biasanya kita didukung oleh Liga Arab. Saya sangat berharap pada detik-detik yang sangat kritis seperti ini, Indonesia mengupayakan sebisa mungkin berkonsultasi dengan Sekjen PBB. Oke, Pak Reza, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Saya selalu ya Pak Reza. Terima kasih. Dan kami akan in questi giorni giungono notizie che destano molta preoccupazione. Si è gravemente deteriorata la situazione in Iran e Israele in un momento così delicato. Desidero rinnovare con forza un appello alla responsabilità e alla ragione. L'impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare va perseguito attraverso un incontro rispettoso e un dialogo sincero per edificare una pace duratura fondata sulla giustizia, sulla fraternità e sul bene comune. Nessuno dovrebbe mai minacciare l'esistenza dell'altro. È dovere di tutti i paesi sostenere la causa della pace, avviando cammini di riconciliazione e favorendo soluzioni che garantiscano sicurezza e dignità per tutti. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Okay. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, serangan balasan Iran menyasar permukiman di Israel. Serangan Iran menyebabkan 2 warga Israel tewas. Inilah video drone yang menunjukkan kerusakan akibat serangan Iran pada hari Sabtu di sebuah permukiman di Rishon LeZion, Israel. Sejumlah rumah dan mobil warga hancur.
Tim penyelamat tampak mencari korban di antara reruntuhan rumah. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengingatkan Israel bahwa Iran akan melancarkan serangan balasan pasca penyerangan sejumlah fasilitas militer di Iran. Khamenei menyebut Israel lah yang telah memulai perang dan memastikan Iran tidak akan tinggal diam. Ia menyebut Israel harus bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan sejumlah komandan militer dan warga sipil. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan menyerang setiap target rezim Iran. Dia menyebut serangan militer Zionis telah memberikan pukulan telak pada program nuklir Teheran. Israel akan menyerang setiap lokasi, setiap target situs militer dan nuklir Iran. Angkatan Udara dan pilot Israel telah menyerang 40 target di ibu kota Iran pada Jumat malam, termasuk sistem pertahanan udara canggih. Israel pada hari Jumat melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran, menghantam lebih dari 200 lokasi militer dan nuklir. Akibat serangan Israel ke Iran, 78 orang tewas dan lebih dari 320 orang luka-luka dalam serangan itu. בזמן הקרוב ביותר אתם תראו את מטוסי ישראל, את חיל האוויר של ישראל, הטייסים שלנו, מעל שמי טהרן. אנחנו נפגע בכל אתר, בכל מטרה של משטר האייתולות, ומה שהם הרגישו עד עכשיו הוא כאין וכאפס למה שהם ירגישו תחת נחת זרוענו בימים הקרובים. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.
Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Apalah. Paga.
Kadalasan, apalah. Maka, Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Have just gone off here in Tel Aviv. It's the middle of the night. This has been going on throughout the night across Israel, and this has been happening since Friday when Israel struck Iran. You can hear now the sirens are going off again. This is another round. And so what happens is the sirens go off, and then you see in the sky these missiles that are sent, and then Israel's defense system, for the most part, intercepts them. You hear this very loud bang as they're being intercepted. And you can see sometimes in the sky they're being intercepted, this huge light. Now, not all the time. They're not always intercepted. They have landed and they have killed several people in Israel so far. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. مریضا انشاءالله با این حمد شفا پیدا بکنن به حق این روز عزیز. به نظرم آمادگی مردم ایران همین الان داره نشون داده میشه. اینکه تو تا شب قبل تا صبح صدای تیربار میشنیدی، صدای پهپاد میشنیدی و الان این جمعیت تو خیابونه، یعنی مردم آماده یه جنگ تمام عیار هستن. کما اینکه همین الان جنگ تمام عیاره، یعنی اومدن با پهپاد تجاوز کردن، حریم هوایی ما رو نقض کردن، موشک زدن، هر کاری می‌خواستن کردن. پس جنگ تمام عیاره. اینم مال امروز و دیروز نیست. خیلی وقته که داریم می‌جنگیم، الان دیگه رسمیت پیدا کرده. الان به نظرم باید ادامه دارتر باشه و تا جایی که دیگه جرأت نکنن تکرارش کنن، باید ما دیگه نباید کوتاه بیایم. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium
for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהם יוכלו לבנות יכולות ייצור ל-20,000 טילים, ולכן יצאנו לפעולה להשמיד את יכולות הייצור שלהם, וזה מה שצה"ל עושה עכשיו. אני רוצה שתבינו דבר נוסף. אנחנו סללנו נתיב לטהרן. בזמן הקרוב ביותר אתם תראו את מטוסי ישראל, את חיל האוויר של ישראל, הטייסים שלנו, מעל שמי טהרן. אנחנו נפגע בכל אתר, בכל מטרה של משטר האייתולות, ומה שהם הרגישו עד עכשיו הוא כאין וכאפס למה שהם ירגישו תחת נחת זרוענו בימים הקרובים. אנחנו פועלים בעוצמה כדי להסיר איום כפול על מדינת ישראל. אני מדבר עם מנהיגים כל יום, והם מביעים, הייתי אומר, התפעלות אדירה, גם מכושר ההחלטה והנחישות של מדינת ישראל, וגם ההישגים הכבירים של הלוחמים שלנו. ויש סיבה באמת להיות גאים בהם, ואתם צריכים להיות גאים גם בעצמכם. אנחנו במערכה גורלית על קיומנו, אנחנו נאבק עד שנשיג את הניצחון. Questi giorni giungono notizie che destano molta preoccupazione. Si è gravemente deteriorata la situazione in Iran e Israele in un momento così delicato. Desidero rinnovare con forza un appello alla responsabilità e alla ragione. L'impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare
va perseguito attraverso un incontro rispettoso e un dialogo sincero per edificare una pace duratura fondata sulla giustizia, sulla fraternità e sul bene comune. Nessuno dovrebbe mai minacciare l'esistenza dell'altro. È dovere di tutti i paesi sostenere la causa della pace, avviando cammini di riconciliazione e favorendo soluzioni che garantiscano sicurezza e dignità per tutti. رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد. به توفیق الهی انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. First, happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader, decisive, courageous, clear vision, clear action. You have done great things for Israel. You've been an extraordinary friend to the Jewish state and to me personally. We've known each other for many years, and we appreciate what you're doing now, helping protect Israeli lives against the criminal regime in Iran. Today, Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missile, to be able to threaten anyone and everywhere in the world. By defending ourselves, we're also defending others. We're defending our Arab neighbors, our Arab friends in peace. We're defending Europe. We're helping defend also the United States, which helps us all the time in our defense. This is an important mission. Look, it's very simple, not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. Other than that, I want them to be successful. I want them to be tremendous. We'll help them be successful. Look. First, happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader, decisive, courageous, clear vision, clear action. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. תחת נחת זרוענו בימים הקרובים. Untuk mengupas serangan Israel terhadap Iran, kita bahas bersama Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran. Pak Reza, selamat petang. Selamat petang, salam dari Bandung. Oke Pak Reza, Amerika sudah bilang dia tidak terlibat, tapi tahu sudah diakui oleh Presiden Trump. Kemudian juga dampaknya adalah perundingan nuklir dengan Amerika Serikat sudah dipastikan batal. Bagaimana kita bisa membaca benang merah di antara semua ini, Pak Reza? Saya pikir Iran sudah cukup bukti bahwa terselenggaranya perjanjian nuklir ataupun tidak terselenggaranya perjanjian nuklir, Amerika Serikat
tidak karena dalam bayangan para pimpinan Iran itu mereka suatu stigma bahwa Amerika Serikat itu dikenal sebagai syaitanul akbar atau setan besar yang kalau berbicara itu bohong, kalau membuat komitmen itu akan ingkar, dan kalau terlibat dalam perjanjian-perjanjian itu mereka akan menggunting dalam lipatan. Untuk itu Iran sudah melihat bahwa keberhasilan Israel menyerang Iran itu tidak terlepas dari pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di sana. Misalnya di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, dan Uni Arab Emirat. Itu analisis dari pihak Iran. Pada saat yang sama, dari pihak Israel juga sangat percaya diri, di mana mereka punya kemampuan yang sangat sistemik, namanya itu kombinasi dari command, control, computing, surveillance, reconnaissance, dan counter intelligence. Dan sistem intelijen Israel memang sangat luar biasa, dan mereka bisa mendeteksi dengan sangat spesifik di mana beradanya pakar-pakar nuklir Iran, dan juga di mana beradanya jenderal-jenderal Iran tersebut. Jadi ini sangat menarik, tapi saat yang sama kita juga lihat bahwa stok yang Iran kirimkan itu baru berjumlah 100 misil. Misalnya kalau kita perhatikan statement dari pejabat-pejabat Amerika Serikat di Kongres, mereka mengatakan Iran itu sebenarnya masih memiliki 3.000 ballistic missile. Ini adalah statement dari Jenderal Kenneth McKenzie yang berbicara di depan Komite Senat itu sekitar tahun 2002 silam, dan dia mempercayai bahwa sanksi yang diberikan oleh Barat terhadap Iran itu tidak mempan, dan Iran terus mampu membuat perangkat-perangkat perang, terutama sekali drone dan misil dengan harga yang lebih murah. Jadi ini adalah suatu hal yang menarik, di mana Iran sangat mengandalkan pada drone dan misil, kemudian juga mengandalkan sistem perlindungan keamanan lewat satelit. Konon Iran sudah punya satelit, dan pada saat yang sama Israel sangat mengandalkan pesawat-pesawat siluman mereka. Dan ini yang menarik bahwa ini adalah revolusi dalam perang modern. Oke, Pak Reza, tapi bagaimana kita juga melihat peran negara-negara besar di belakang konflik ini? Ada siapa saja yang terlibat sebenarnya? Kalau kita mengikuti ya, bahwa yang terlibat itu pasti adalah Amerika Serikat. Dan di belakang, pertama adalah Amerika Serikat, kemudian Jerman ada di situ, Perancis ada di situ, Inggris ada di situ. Tapi di kalangan 3 negara Uni Eropa ini, itu Jerman tampaknya melunak karena Jerman mulai mengkritisi perilaku Zionisme yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi di Timur Tengah juga terdapat negara-negara yang bermuka dua. Misalnya diam-diam mereka mengizinkan pesawat-pesawat Israel melintasi wilayah mereka, dan mereka juga mengganggu secara sinyal drone-drone Iran dan pesawat-pesawat Iran yang dikirim dari Teheran dan sekitarnya. Negara-negara yang mendua itu saya perhatikan adalah Mesir, Uni Arab Emirat, Saudi Arabia, Qatar, dan juga Turki. Kemudian Syria juga begitu. Jadi intinya adalah saat ini yang terjadi adalah masing-masing pihak mencoba meyakinkan bahwa mitra-mitranya itu akan melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dalam hal terjadinya krisis yang berkesinambungan. Misalnya intelijen Arab Saudi berhasil meyakinkan Mesir untuk tidak terlibat karena ada ancaman dari Israel di mana Israel berkemampuan meledakkan termonuklir secara terbatas di sekitar Bendungan Aswan, dan Mesir sangat tahu resikonya akan terjadi banjir besar dan juga kematian lebih dari 1 juta jiwa. Pak Reza, jadi ultimatum ini kan juga tapi disampaikan Iran ke beberapa negara, misalnya tadi ada Inggris, kemudian Perancis, dan juga Amerika Serikat. Nah, melihat eskalasinya, apa dampaknya yang akan terasa di Timur Tengah dulu, kemudian juga apa dampak yang akan dirasakan oleh global? Pertama, di dampak di Timur Tengah adalah adanya suatu potensi ya, di mana Iran kalau tidak mendapat jawaban yang jelas dari negara-negara Teluk, maka Iran berpotensi menghajar atau menyerang pangkalan-pangkalan militer yang ada di sana, terutama pangkalan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan untuk itu mereka sudah siap dengan peluru kendali yang khusus, misalnya untuk menyerang pangkalan Al-Udeid Air Base. Itu yang hanya berjarak 275 km dari Iran, maka tampaknya sudah disiapkan peluru kendali Khalil Fars dan Zohair. Dan untuk Bahrain,
yang berjarak 1.200 km dari Iran, di mana di situ ada pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, itu sudah disiapkan Shahab 3 dan Resvan. Kemudian juga untuk Kuwait, yang di mana ada pangkalan militer Amerika Serikat di sana, dan jarak dari Kuwait adalah 1.400 km dari Teheran, itu sudah disiapkan Resvan dan Gadar Seri H. Untuk Uni Arab Emirat, yang jaraknya adalah 1.700 km dari Iran, sudah disiapkan Gadar Seri H dan Gadar Seri F. Oke, kalau untuk global bagaimana Pak Reza? Untuk global kita sudah melihat bahwa akan harga-harga minyak sudah harga naik lebih dari 30%. Kemudian juga Iran punya potensi mempengaruhi kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz dan di perairan manapun di sekitar Iran. Kemudian juga Iran berpotensi menekan negara-negara tertentu seperti Yaman untuk meningkatkan serangan mereka terhadap lalu lintas dari negara-negara yang pro pada Israel. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat mungkin sudah dilakukan oleh kedua negara tersebut. Dalam berupaya meredam konflik ini, apakah juga ada peran-peran yang bisa dimaksimalkan dari Amerika, Rusia, maupun Tiongkok juga dalam hal ini, Pak Reza? Saya pikir Tiongkok sangat berkepentingan ya, karena Tiongkok sangat ingin agar di kawasan Timur Tengah tersebut terjadi program-program infrastruktur, kalau bisa melebihi program yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Arab Saudi yang senilai 600 miliar dolar. Dan untuk itu China sangat mengharapkan terjadinya perdamaian di kawasan itu. Sedangkan Rusia baru membuat suatu kebijakan yang lebih jelas saat nanti adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin sekitar tanggal 18 sampai 20 Juni bulan ini. Kalau selama ini Indonesia dan Rusia masih menjawab secara normatif, saya sangat berharap nanti akan ada koalisi moral antara Rusia dan Indonesia plus yang didukung oleh negara-negara OKI, negara-negara GNB dan juga negara-negara Arab League ya. Dan saya sangat berharap, dan untuk itu suasana masih cair. Kalau kita berbicara persiapan untuk perang, kedua pihak sudah siap untuk perang. Misalnya Iran sudah saat ini sudah melakukan uji coba atas berbagai peluru kendali, apakah itu yang solid propellant SRBM ataupun liquid propellant SRBM ataupun liquid propellant MRBM maupun solid propellant MRBM, di mana mereka baru saja melantik seorang jenderal baru namanya Brigadir Jenderal Syed Majid Mousavi yang secara khusus menangani Islamic Revolution Guard di bidang teknologi ruang angkasa. Jadi Iran menghadapi masalah di mana banyak jenderal-jenderalnya yang berpotensi memimpin Iran masa depan itu sudah wafat, di mana dalam 36 jam terakhir mereka sudah kehilangan. Dengan kondisi seperti itu, apakah masih terbuka jalan damai, ruang diplomasi dengan mengingat banyak tokoh-tokoh Iran yang tewas dalam itu, eskalasinya juga masih memanas. Adakah ruang diplomasi? Ruang diplomasi itu senantiasa ada ya. Cuman masalahnya siapa yang akan berbicara, siapa yang akan didengar oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan juga siapa yang akan juga didengar oleh pemimpin revolusi Iran, yakni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Saya pikir tidak banyak pemimpin-pemimpin dunia yang didengar itu. Tapi saya masih berharap hasil dari KTT istimewa OKI dan Liga Arab 2 tahun silam di Arab Saudi itu secara khusus mengamanahkan Indonesia untuk mengupayakan segala daya dan upaya untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Sekarang situasi adalah lebih dahsyat dari yang diamanahkan oleh OKI dan Liga Arab tersebut. Tapi bagaimanapun Indonesia hendaknya bekerja keras. Bersama Indonesia itu ada ASEAN, ada OKI, ada GNB, ada kerjasama Selatan-Selatan, dan juga biasanya kita didukung oleh Liga Arab. Saya sangat berharap pada detik-detik yang sangat kritis seperti ini, Indonesia mengupayakan sebisa mungkin berkonsultasi dengan Sekjen PBB. Oke, Pak Reza, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu ya Pak Reza. Terima kasih. Dan kami akan